सबादरे मुस्तफा ते जाके कभी दरूदो सलाम मेरा नबी दे कदमां ते सर झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा तू लैके बोसा ओ जालियां दा तू लैके बोसा ओ जालियां दा ओ जालियां कर मवालियां दा ओ जालियां कर मवालियां दा सलाम कह के सवालियां दा कभी दरूदो सलाम मेरा तू सामने रोज़ देख लोगे तू सामने रोज़ देख लोगे मेरी तरह निसार होके कदम दे उत्ते कभी दरूदो सलाम मेरा निसार होके कदम दे उत्ते कभी दरूदो सलाम मेरा लिया मदीने दा सबने रास्ता लिया मदीने दा सबने रास्ता मैं इत्थे ही रह गया तरसता मैं इत्थे ही रह गया तरसता तू जाके आका नू दस्त बस्ता तू आ जाके आका नू दस्त बस्ता कभी दरूदो सलाम मेरा हवा इतना सवाल मेरा हवा इतना सवाल मेरा मदीने होवे गुजर जे तेरा मदीने होवे गुजर जे तेरा तू रोजे दे गिर्द फेरा तू रोजे दे गिर्द फेरा कभी दरूदो सलाम मेरा सबा करे मुस्तफा ते जाके कभी दरूदो सलाम मेरा ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए, कहा कि शैतान मरदूद कंकरियां उठाकर उसको मारी और कहा कि ऐ शैतान मरदूद दफा हो जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मेरे यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा मेरे दिल के अंदर किसी की मोहब्बत नहीं है अल्लाह से बढ़कर। काश कि अल्लाह मुझे इस्माइल जैसा हजारों बेटे देते और फिर मुझे हुक्म करते कि इस्माइल मेरे अपने लक्के जिगर को जाकर मेरे रास्ते में ज़िबा कर दो, तो मैं एक एक कर इस्माइलों को बात देता रब के रास्ते में। सुभान अल्लाह। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु الذي هدانا إلى الإسلام الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قاموا
وإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله فيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے پروردگار اللہ، اول بھی تو، آخر بھی تو، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو. اے میرے مولا، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی تو اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود تھا. اے میرے کریم اللہ، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی تیری بات मुझे ना व्लॉग में लो यार, व्लॉग नहीं बन रहा। जो वीडियो ने टपना वाले बड़े बंदे ओ वे ओ अंदा है कि ना चीटा मियां रोंदा ना अगे हो के देखन दिया ईद मुबारक। आज का ईद का पैगाम दे दियो जी। ईद उल अज़हा अबू जी ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਕੀਏ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮ ਆਮੀਨ आमीन। नासिर भाई ਈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ। ईद मुबारक जनाब सारिया दोस्तों ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਲੌਗਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ईद मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਪਨਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। माशाअल्लाह